Thank you everyone for coming. Actually یہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں سب سے پہلے ڈاکٹر مالی کا شکریہ ادا کروں گی. ڈاکٹر مالی, where are you? Please come on up on stage. Give him a big round of applause. Thank you. ایکچولی ڈاکٹر مالی ہیں, انہوں نے آج کا پروگرام جو ہے آرگنائز کیا ہے, اور پروگرام کا آغاز ہم لوگ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم لوگ نعت خواں مسٹر عثمان تلاوت قرآن پاک سے اس پروگرام کا آغاز کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق اللہ العظیم. چلے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ہم اپنے چیف گیسٹ کو بلاتے ہیں اسٹیج پہ. مسٹر آفتاب اقبال. آفتاب اقبال صاحب پاکستان سے آ جائیں اسپیشلی اس ایونٹ کے لیے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. You're most welcome ji. Thank you very much everybody, and my special thanks to you for waiting so patiently, and you know why I had to travel all the way from Maryland here, but it was full of traffic and terrible traffic. We never expected, we never anticipated that, and however I feel very good that you people are so patient and you are so rosy, you are so full of life. No complaints, no nothing. So thank you very much, New York. Chapter here, my special reverence, my special liking for your organization. I would always respect immensely. You people are doing a great job, sir. ظفر اقبال صاحب کو اسٹیج پر بلاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ویک ڈے میں تھرسڈے کے دن آپ سب لوگ اپنی جاب چھوڑ کے آئے. گمن صاحب سے میری بات ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں رضائی کے اندر ہوں. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ وہ رضائی چھوڑ کے آئے ہیں. ٹھیک ہے, اور بالکل بالکل. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نیو جرسی سے آئے ہیں, کنیکٹیکٹ سے آئے ہیں. میں سب کو ویلکم کرتا ہوں, اور آپ کے پیار محبت کا میں کہتا ہوں کہ کوئی مول ہی نہیں ہے. آئی لو یو آل کہ آپ آئے ہیں. اور آفتاب اقبال صاحب جو ہیں وہ کھلے کھلے چہرے دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں کہ لائف ہے. اگر وہ مرجھائے ہوتے تو انہوں نے کہنا تھا کہ ڈپریس لوگ ہیں, پتہ نہیں شاید یہ کس علاقے سے ہیں. بہرحال یہ ایک شغل اور فن ہے سارا. اس میں کوشش کریں کہ پولیٹیکل کوئی چیز نہ ہو. آپ شغل فن کی کوئی بات کریں, جگت بازی آپ مجھے بھی کر سکتے ہیں, آفتاب صاحب کو دیکھ لیں, ان کو آتی ہے کرنی. لیکن یہ ہے کہ آپ شغل فن کی جو مرضی بات کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. باقی آئی ایم ویری تھینکفل ٹو ظفر اقبال صاحب. آپ کا ظفر اقبال صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں. جس ٹائم کہ اسی وقت تیار ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں جی ٹھیک ہے. آفتاب اقبال صاحب انہوں نے مجھے میسج کیا کہ ایک نا میں آ رہا ہوں, تو میں نے کہا چلے آپ نے نیو یارک آنا ہے کہ نہیں آنا. کہتے ہیں نیو یارک بھی آنا ہے. میں کہا چلیں ٹھیک ہے دیکھتے ہیں. ابھی یہ 4 ہفتہ ہی نہیں ہوا میرے خیال میں, اتنی لیس دین اے ویک. تو اللہ کا شکر ہے پروگرام بھی ہو گیا, وہ آ بھی گئے. ان کا بھی بہت شکریہ آپ کا کہ ایک شارٹ ٹور 5 یا 6 دن کا میکسیمم ان کا ٹور ہے, جس میں وہ نیو یارک بھی آئے ہیں. آئی تھنک اٹس اے گریٹ آنر فار می. وہ میرے پاس آئے اور آپ سے بھی ملنے کے لیے آئے. تو بہرحال اب میں زیادہ دیر جو ہے نا وہ آفتاب اقبال صاحب اور آپ کے دماغ میں نہیں رہوں گا, لیکن میں اپنا نیو یارک چیپٹر سے میرے پیر و مرشد ڈاکٹر پرویز اقبال, ڈاکٹر گمن, سارے میرے دوست ہیں. اب سب کا شکریہ, لیکن پرویز اقبال صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئیں اور آ کے تھوڑا سا اپنا نیو یارک چیپٹر کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کریں. Assalamu alaikum everybody. So I think it's a pretty diverse kind of versatile population here, and I see lots of doctors from New York, Apna New York chapter of Apna. So from the New York chapter of Apna, I'm very grateful and thankful to you for coming over here, and it's really an honor and a privilege to meet you. You started something many years before, when in Pakistan the entertainment industry was really going down, and it was a very dry kind of environment. You started a very different kind of program. You brought those
पंच मरासी जो पाकिस्तान के थे ना सारे, जो सारे गलियों में करते हैं वाला भाग लगे रहे हैं, बूटे हरे रहे हैं. So all those people you brought on the stage, and how you refined them, we saw the evolution. We saw the process of evolution going, that how those artists who were just going to शादी ब्याह पे वो चमोटा कहते हैं उसे, चमोटा अल्लाह भाग लगे रहे हैं, बूटे हरे रहे हैं, जरा दवे ओदा भी पला, जरा ना दवे ओदा भी पला, you know. So from there refined over time. And you're Ravian also. I'm a Ravian too, and there are many Ravians here. And then you injected a lot of education and that thing into the program. So it was a good hybrid program of comedy and education. So we learned a lot of comedy from that. और एक उनकी और आदत है, डांटते बड़े हैं, तो आपकी वजह से मुझे लोगों को डांटना भी आ गया. बीवी बच्चों को भी डांटता हूँ, वो भी सारा आपकी वजह से है. मेरी बेगम कहती है ये सारा आप आफ्ताब से सीखते हैं सारा. So it's all, she's not here today because मलिक साहब ने बड़ी मेल किस्म की पार्टी की हुई है. अदरवाइज वो आपको बताती है कि स्टैग पार्टी है. तो एनी हाउ गिव माय रिगार्ड्स टू हर. उन्हें बताइए कि मैंने कुछ और भी सिखाया. Well, that she knows also. So once again, thank you so much for coming, and it's a pleasure to have you here. मुझे कह रहे हैं कि हमारे जो मेन आज होस्ट थे, जो एंकर थे, वो आज समहाउ स्लिप हो गए या कहीं इधर उधर चले गए हैं. तो हमारे पास इस वक्त एंकर नहीं. मैं कि मुझे हुक्म करें, मैं बतौर एंकर मैं हाज़िर हूँ, और यही काम है जो मुझे आता है और ख़ूब आता है. आई कैन बी एन एंकर हेयर. तो गुफ्तो शनीद का हम क्यों ना आगाज़ करें, बजाय इसके कि फॉर्मेलिटीज़ में पड़े रहें और शुक्रिया और ये वो. ऐसा है कि आप सब की आँखों से, आप सब के चेहरों से, आपकी पेशानियों से जो मोहब्बत टपक रही है पाकिस्तान के लिए, वो दीदनी है. और इसमें दो राय नहीं हो सकती कि आप सब के सब इश्क़ पाकिस्तान में बाकायदा मुब्तला हैं. अल्लाह ताला आपके इस इश्क़ को, इस मोहब्बत को इसी तरह कायम रखे. और ये सिर्फ मेरे लिए ही नहीं करते होंगे आप, पाकिस्तान से जो भी आता है वो मैं महसूस करता हूँ कि आप उसके लिए इसी अंदाज़, इसी मोहब्बत से उसका इजहार करते हैं. ये अलग बात है कि कुछ लोग रज़ाइयों में से अगर निकल के आ गए हैं, तो दिस इज़ रिमार्केबल, दिस इज़ एक्सट्रीमली रिमार्केबल. सर, माय स्पेशल थैंक्स, माय स्पेशल एक्नॉलेजमेंट. और आपकी इस रज़ाई का तज़किरा एक तवील अरसे तक मेरे कोलीग्स, जिन्हें डॉक्टर साहब भांड कहते थे, भांड ना क्या करो उन्होंने बड़े इम्प्रूव कर गए ने, वो करते रहेंगे आपकी रज़ाई का तज़किरा. आज की इस गपशप में मेरा मशवरा सबको ये होगा कि चूँकि इस वक्त हम रिकॉर्ड भी हो रहे हैं, इस वक्त माइक के साथ हम गपशप कर रहे हैं, तो प्लेटिट्यूड्स पे ही बात की जाए, वो बातें की जाएं, क्योंकि इस कदर हमारे यहाँ हर बात सरकास्टिक होती है, हर बात में इस कदर तलखी आ चुकी है कि मेरा मशवरा है कि वो जो फसाद की एक जड़ है ना, हम उस पर बात ही ना करें. एंड दैट इज़ पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स मेरा पैशन है. लोग मुझे कहते हैं जी आप पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आते, आपको तो चाहिए, आप जैसा बंदा ये वो. मैं पॉलिटिशियन था नहीं. लोगों को समझ नहीं है कि पॉलिटिक्स कर ही वो सकता है जिसे पॉलिटिक्स करनी आती हो, जो पैदाइशी पॉलिटिशियन हो. और मेरे व्यूअर्स को खूब अच्छी तरह पता है कि हस्बे हाल के दिनों से मैं एक बात करता चला आ रहा हूँ, जो खूबसूरत बात थी लेकिन अब क्लीशे हो गई है कसरत इस्तेमाल की वजह से, कि 4 लोग जो माँ के पेट से बने बनाए आते हैं, वो आई एम श्योर आप सबको पता है. उनमें सर फहरिस्त सियासतदान है, दूसरा फनकार है, तीसरा शायर है, और चौथा बेवकूफ़. ये बने बनाए आते हैं. खारजी अवामिल इन्हें कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते. तो पॉलिटिशियन मैं हूँ नहीं, क्योंकि मेरे में वो पेशेंस ही नहीं है. पॉलिटिशियन तो कभी अपने वोटर को डांटता ही नहीं उस तरह जिस तरह मैं डांटता हूँ. मैं अपने ग्राहकों को भी डांटता हूँ, मैं अपने क्लाइंट्स को भी डांटता हूँ. जब भी मैं कोई चीज़ देखूँ कि हटके है कायदे से, तो मैं करता हूँ इसलिए. लेकिन मैं पॉलिटिकल टेक्नीशियन ज़रूर हूँ. अपने आप को पॉलिटिकल टेक्नीशियन कहता हूँ कि मैं सियासी फ्रिजें जो हैं वो ठीक कर सकता हूँ, मशवरा अच्छा दे सकता हूँ. अपने दोस्तों को, जिनके लिए मैं
नरम गोशा रखता हूँ। बाकी सियासत का जो हाल है वो आप सबको पता है, और सियासत ने जो हाल कर रखा है मुल्क का, इसलिए बेहतर है कि हम पॉलिटिक्स पे कोई बात ना करें। हत्ता कि ये पूछना भी पाकिस्तान किधर जा रहा है, पाकिस्तान का क्या बनने वाला है, ये भी मदर ऑफ ऑल क्वेश्चंस है। क्योंकि अगर आप ये सवाल करेंगे तो फिर इसके साथ बेशुमार सवालात और उठेंगे। तो ले देकर फिर बचता यही है कि शो क्यों नहीं शुरू हो रहा, शो के रास्ते में रुकावटें क्या हैं, कौन कौन आपको अब छोड़ के गया है और कौन कौन अब आ रहा है, ये चले क्यों जाते हैं और फिर वापस क्यों आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें दिलचस्पी का बायस हैं। और मैं चाहूँगा कि एक एक करके आप कोई सवाल, और मैं आजकल किधर हूँ ये मैं बता सकता हूँ, ये आप पूछ सकते हैं, क्यों हूँ ये ना पूछिएगा, क्योंकि फिर बात उसी तरफ जा निकलेगी। क्योंकि मैं बिर रज़ा और रग़बत वहाँ पे नहीं हूँ। ये अलग बात है कि वहाँ जाकर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंटरनेशनलाइज हो गया हूँ। मैंने सोचा भी नहीं था कि वो कुछ करने को अभी बाकी है जो वहाँ जाके मालूम हुआ, तो ये एक लिहाज से अच्छा ही हो गया है। वो ये भी क्लीशे हो गया कि कुबे नु लत रास आ जाती, तो मुझे भी रास आ गई थी और बहुत सारों को आई हुई है इस वक्त, लेकिन उधर भी जाएंगे तो फिर बात दूसरी तरफ निकल जाएगी। मैं ये सारी हदबंदियाँ करके अब गुजारिश कर रहा हूँ कि इन सारी चीज़ों से हट के एनीथिंग वो पूछिए। तो हम तो सियासत पे बात करने आए थे, तो सियासत पे नहीं करें बात, अदलिया पे बात कर दें। बात तो वही होगी, फिर सिस्टम पे होगी। कहते हैं घोड़े होंगे ने बड़े नारो, अज टाइम ना पचावे ना गारो, ते 10 किलो वंडा तेरे अगे दे दारो। घोड़े छाल चा मारी घर पचा छोड़िया, वंडा का ही नहीं छुपाया। मेरा ख्याल समय लगी है, जिन्हें नहीं लगी तो दोबारा भी कह सकते। थैंक यू जी। आफ्ताब इकबाल साहब आपको वेलकम कहते हैं। पहले भी आप, जब मली साहब ने आपका, जफ़र इकबाल साहब ने प्रोग्राम कराया था तकरीबन बेकल साल पहले। मेरा एक पॉलिटिक्स की, मैं फार्मासिस्ट हूँ लेकिन पॉलिटिक्स से भी मेरी दिलचस्पी है। मेरा तलक पाकिस्तान पीपल पार्टी से है, लेकिन सवाल पीपल पार्टी के हवाले से नहीं है। मेरा सवाल यह है कि हम साके जमहूरियत जो एक मादा हुआ था, तो उसको अगर हमारे जो पॉपुलर लीडर है इमरान खान साहब, अगर वो इसको मज़ीद एक्सटेंड कर देते, मजबूत कर देते, जो हमारी इंटरवेंशन फोर्सेज हैं उनको हम कमज़ोर कर सकते थे, तो वो आई डोंट नो कि क्या हुआ। दे दें एक फिक्रे में मैं जवाब दूंगा इसका। अच्छा, एक फिक्रे में दे दें नहीं, लेकिन यहाँ नहीं, और जो बाद तुसी दोगे ना मैनू भी नाल ले जाना। चलो ठीक। तो साहब थैंक यू सो मच। उस्मान भैया पहले तो ये बताएं, आजकल आप दुबई में हैं शायद? जी, दुबई एंड शारजाह। और कोई प्रोग्राम वगैरह कहीं से कर रहे हैं या यूट्यूब में या कहीं? जी, बात ये है कि मैंने जब मुझे फारिग किया गया टीवी चैनल्स की दुनिया से जी, तो एक तरह से अरसा हयात ही तंग हो गया। वो एक लंबा चौड़ा एक पैराफर्नेलिया था जिसमें 200 के करीब बंदे थे, उन सब का रिस्क वाबस्ता था उस एक शो के साथ। और फिर पाकिस्तान की तारीख का गालिबन सबसे बड़ा शो था वो, और उसे बेमौत मरता मैं देख नहीं सका। और ये वाहिद एक इलाज था इसका कि मैं इसे बाहर ले जाता। मैं गया बाय चॉइस था, अब मैं वहाँ बाय चॉइस नहीं हूँ, क्योंकि मेरे लिए जो तंगियाँ, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट बाद में किए गए ना, वो ऐसे हैं कि जिनका तस्करा आज करना मुनासिब नहीं है। एक वक्त आएगा और इंशाअल्लाह बहुत जल्दी आएगा इंशाअल्लाह। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि चूँकि वो वक्त जल्दी आ रहा है, या कम से कम हमारी खुशख्याली यही है, इसलिए मैं बनते हुए काम को बिगाड़ना नहीं चाहता या उस बिगाड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता। आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड। ठीक हो गया? तो वहाँ जाकर शो अब एक बड़े चैनल पे, इंटरनेशनल चैनल पे अल्लाह ने चाहा तो आएगा, लेकिन उसके अलावा YouTube एक ऐसा चैनल है जो यूनिवर्सल चैनल है। वो आर्किटेक्ट पे भी, अंटार्कटिका भी देखा जाता होगा, जहाँ जहाँ इंसान मौजूद है, थोड़ा सा भी मॉडर्न है, वो इस चैनल को ज़रूर देखता होगा। तो हमारा चैनल तो वहाँ पे आ रहा है, और 4 चैनल्स हैं हमारे अल्लाह के फजल से जो YouTube पे हैं। हम जो कुछ प्रोड्यूस करेंगे वो फौरी तौर पर आपके पास हाजिर खिदमत हो जाएगा। उसके ऊपर कोई पाबंदी, कोई कदगन नहीं होगी कि ये बात अखलाक से गिरी हुई थी, ये बात सियासी मदार में दाखिल हो जाती है, इससे किसी की दिल शिकनी होती है, इससे ख़तरनाक नताइज हो सकते हैं।
تو اس طرح کی کوئی قدغن نہیں ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو شو ملے گا وہ اچھا ملے گا. کمپیریٹیولی اس میں پالیٹکس کم ہوگی. کیوں؟ اس کی پابندی میں کوئی میرا ذاتی کوئی ایشو نہیں ہے, کسی کا اپنے ملک میں بیٹھے ہوئے کا خوف نہیں ہے. میں جس مقام پہ اس وقت موجود ہوں, جس ملک میں رہ رہا ہوں, اس کا اپنا قاعدہ ہے, کوئی ضوابط ہیں اس کے کہ وہاں بیٹھ کر آپ حد سے تجاوز نہیں کر سکتے, بھلے سے آپ نے کسی بھی ملک کا تذکرہ کرنا ہو. تو اس لیے وہاں پہ بھی میں سوشو اکنامک ایشوز اتنے ہیں, سچ پوچھیں تو آپ کے ملک کا جتنے مسائل ہیں ان کا 10% صرف پالیٹکس ہے, باقی سارے تو سوشو اکنامک ایشوز ہیں. یہ الگ بات ہے کہ سیاست کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یہ کسی نہ کسی طرح سے, تو ان ایشوز کا تذکرہ بھی میں اب شوز میں کرنے جا رہا ہوں. ارشد گوندل صاحب, یہ آپ اسٹیٹ سے آئے ہیں تو پلیز اپنا کوشچن کریں. اور جی گوندل صاحب. جی السلام علیکم سر. سر میں ورمانٹ سے آ رہا ہوں. جب جیسے ہی آپ آلموسٹ سیم ٹائم جب آپ چلے ہوں گے میری لینڈ سے, ویری کائنڈ آف یو گوندل صاحب, ویری کائنڈ. تھینک یو ویری مچ. اور صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں, مجھے ادھر آنے کی اجازت میری بیٹی نے اس شرط پہ دی کہ آپ اسپیکر پہ آفتاب صاحب کو بولیں گے کہ آئی ایم بگ فین آف یو. ویری ویری کائنڈ آف یو. میری بیٹی شوال جو ہے, آئی اس نے کہا میرا اپریشیٹ نام ہر. ہے. میری اس کے لیے بہت محبت, دعائیں, اور پوری فیملی کے لیے میری طرف سے ریگارڈ. تھینک یو گوندل صاحب. سو نیکسٹ پرسن از رانا شہباز, نیو جرسی سے آئے ہیں. اور کوشچن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آفتاب بھائی ویلکم. اور یہ جو آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی ہے کہ ہمارے جو پرابلمز ہیں وہ سوشو اکنامک ہیں, اور چونکہ آپ اس ملک میں بیٹھے بھی ہیں, آپ کا اصل میں جو ڈومین ہے وہ ہے کمیونٹی کے اوپر, سوسائٹی کے اوپر امپیکٹ ڈالنے والا, انفلوئنس کرنے والا. تو آپ آنے والے فیوچر کے پروگرامز میں کوئی ایسا سیگمنٹ بنا لیں یا کوئی پروگرام ایسے کریں جس میں اوورسیز پاکستانیز جو اپنی اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں نا, ان لوگوں کو بلا کے 5 منٹ یا 10 منٹ یا فون پہ لے کے یا ویڈیو پہ لے کے نا, وہ جو عام پاکستانی لوگ ہیں ان لوگوں تک یہ میسیجز پہنچائیں کہ طنز و مزاح کے علاوہ سنجیدہ جو سوشل اکنامک پرابلمس کو حل کرنے کے لیے جو لوگ کوئی بزنس مین ہیں, کوئی ڈاکٹرز ہیں, کوئی مختلف شعبوں میں مہارت رکھتے ہیں, تو ان لوگوں کا ویژن تاکہ عام لوگوں تک جائے, آپ کے انفلوئنسر ہونے کا فائدہ جو ہے وہ عام لوگوں کو پہنچے, بجائے کہ اب دیکھا دیکھی ہر چینل نے وہ جناب طنز و مزاح کے پروگرام شروع کر دیے ہیں. لیکن وہ طنز و مزاح کے نام پہ جی میں سمجھتا ہوں تہمت ہے. میں وہی بات بتائیے کہ آپ کو کتنی کو ہنسی آتی ہے میں آپ کو وہی کاپیاں دیکھ کے. میں آپ کو وہی بات بتانے لگا ہوں کہ یہ تھوڑا سا گناہ آپ کے سر زد بھی جائے گا, سر کے اوپر جائے گا کہ آپ نے یہ پائے نہیں رہے آپ اس کام کے. اور اسی کام کو اگر آپ شفٹ کر سکتے ہیں کہ تھوڑا سا اس میں طنز و مزاح کے ساتھ ساتھ وہ رکھیں اس کا, لیکن کچھ ایسا حصہ رکھیں جس میں باہر کی دنیا کے لوگوں جو پاکستانیز ہیں, وہ جو مہارت رکھتے ہیں, جنہوں نے اپنا نام بنایا ہے کاروبار میں, ان لوگوں کا پیغام جو ہے کم از کم پہنچائیں. جیسے میں تھا, میں ایک ڈاکٹر تھا, میں ادھر آ کے سائبر سیکیورٹی میں آیا, میں گوگل کے ساتھ کام کر رہا ہوں. ہم لوگ انجینئرز پروڈیوس کر سکتے ہیں, یعنی کہ ہم لوگ کالجز بنائے بغیر سارا کچھ کر سکتے ہیں. میں ڈاکٹر ملی کے ذمہ لگا کے جاؤں گا, بلکہ آپ کے سامنے لگا رہا ہوں, یہ کام ان کے ذمہ میں نے لگا دیا ہے کہ وہ پک کرتے رہیں گے ویکلی ایک پرسنالٹی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنا سے ہی فرصت نہیں ملنی, اور بھی بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں, لیکن یہ وہ آرگنائزیشنز ہیں جن میں ہم پرائڈ فیل کرتے ہیں, ہم بہت اچھا فیل کرتے ہیں کہ یہ شکر الحمدللہ یہ پاکستان کی واحد تگڑی آرگنائزیشن ہے جو ابھی تک ڈیوائیڈ نہیں ہوئی اور اس کے باوجود قائم ہے. اور اس میں سے اتنے لوگ انجینئرز اتنے ملیں گے آپ کو, ایسے آپ کے سیلف میڈ لوگ ہوں گے. تو ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ اس پہ چھوٹی سی ایک ڈسکشن کر کے, یہ بھائی جان کا آئیڈیا یہ نہیں کہ اتنا شاندار ہے, میں نے ایک لمحے میں اسے کیچ کر لیا, اچک لیا ہے, یہ پہلے سے ہم اس کے اوپر غور و خوض کر رہے ہیں, لیکن نیو یارک میں بیٹھے ہوئے آپ کا یہ فائدہ ہمیں ہوگا انشاءاللہ. ہاں جی, وہ میں اس کا نا پرسپیکٹیو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم لوگ یہاں پہ باہر سے بیٹھ کے نا پاکستانی یوتھ کو اس قابل کر سکتے ہیں, انیبل کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ یہاں پہ جابیں لے سکتے ہیں. مطلب یہ اتنا اسٹرانگ بات ہے, ایکسیلنٹ بات ہے. یہ تو ایسی بات ہے کہ جو میں کل کا کرتا آج کروں گا. نیکسٹ پرسن ہے ڈاکٹر چودھری سرور گمر صاحب, میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں, اور یہی اگلا کوشچن کریں گے آپ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر.
हाँ जी, ਅਸੀਂ 70 ਚ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਸਾਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਆਗੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਇਆ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਦ ਲੈਫਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀਰੋ ਕੌਣ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੀ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਲ ਹੀਰੋ ਕੌਣ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਚਰ ਕੀ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਰੀਅਲੀ ਆਈ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋਗੇ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਫਰੰਗੀ ਆਸਫੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਆਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਪੁੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਇੰਸ ਤੋਂ ਮੁਤਲਕ ਬੜੇ ਮਾਡਰਨ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਉਹ ਚੌਥੇ ਇੰਜਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ, ਮਾਰਕ 4 ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਆਈ ਵੁੱਡ ਨੀਡ ਸਮ ਐਕਸਟਰਾ ਸਪੋਰਟ ਫਰਮ ਯੂ ਐਂਡ ਦੈਟ ਐਕਸਟਰਾ ਸਪੋਰਟ ਇਜ਼ ਗਿਵ ਮੀ ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਸ। और लोगों को मजबूर करया करो कि ये शो एक करी देखो जरूर, अगर नहीं देखते तो देखो जरूर, अगर अच्छा लगे तो कंटिन्यू करो। तुसी किसी को फोर्स करके शो दिखा नहीं सकते, लेकिन एक करी उन्होंने आगाह तो करो ना क्या है चीज़ा ने। दूसरा गुंज साहब अपना भाईजान मेरी एक और गुजारिश भी हैगी है, मैं मली साहब की वसातत नाल मैं ये भी गुजारिश करूँगा आप सबसे कि इसमें जो बिजनेसमैन है ना, जो बिजनेस करते हैं वो एडवर्टाइज करते हैं हर जगह पर, छोटे जो चीथड़ों को अखबारों को इश्तहार देते हैं जिनका सिरे से कोई फ़ायदा नहीं होता। वो आपकी जान का अजाब बना रहता है एक नुमाइंदा, वो आके मांगता रहता है आपसे कि दे दें जी दे दें, आप फलाना दिन आ रहा है, फलाना दिन आ रहा है, और आप तौन व करहन उसे देते हैं और उसका कोई रिज़ल्ट नहीं होता। आम तौर पे स्टार्टअप्स के लिए मेरा मशवरा होगा, और ये बात स्प्रेड कीजिए। अगर आपने ये बात स्प्रेड की, मैं रिपीट करता हूँ, अगर आपने ये बात स्प्रेड की तो आप खबरहार की मदद करेंगे कि भाई बेस्ट वैल्यू फॉर योर मनी, तुम महीने का $10,000 भी खर्च कर दो, तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। अपनी सही जगह पर सही मकाम पर तुम $1,000 भी स्पेंड करो, यू विल सी कि तुम्हारी सेल्स किस तरह एनहांस होती हैं। इन चीज़ों के बारे में मैं अब बताना शुरू करूंगा अपने शो में, लेकिन आप भी इसमें रोल प्ले कीजिए। जी आप कंटिन्यू। मेरा छोटा भाई इलियास कुमन से जानते हो, पंजाबी वास्ते सारा काम कर रहे हैं, ही इज राइटर एंड की नाम जी उन्होंने इलियास कुमन। हाँ आई नो हिम, ही इज चीफ, मेरा सब छोटा भाई है, चौथे नंबर पे, ही जस्ट रिटायर्ड एज चीफ इंजीनियर, नाउ इज वर्किंग फॉर पंजाबी। अच्छा, नाउ आई थिंक डॉक्टर इम्तियाज कुमन वांट टू स्पीक विद यू। डॉक्टर इम्तियाज घुमन। मैं तो मलिक साहब जनाब घुमन साहब तो छोटे जड़वा भाई हैं with from many aspects, from many values, and we have a big gratitude to have you. And as Dr. Parvez, our best friend, he mentioned, and one other person also mentioned that you are a pioneer, which is true. So you picked up the comedy just from the streets and the theaters, and which was taken over by vulgarity, and people were not able to see even the programs with the families. But you gave it totally different direction and different avenue, and I would say all current programs, I do think that way quite often. They are basically copying your style in different programs, different versions, but it's hard to catch up the fundamentals. So it is तो दूसरा आपके वालिद ग्रामी डॉक्टर ज़फ़र इकबाल, इट वाज थोड़ा सा लगाव था कालम को पढ़ने में, ख़ासकर उनमें, तो वो आप सियासी बात ना करें, उनके कालम की तरह कुछ गैर सियासी बात करते हैं। गैर सियासी तो कर रहे हैं, धड़ाधड़ करें सारी। जी 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 सो गैर सियासी बात है जी जी, गैर सियासी बात। क्योंकि ज़फ़र साहब की शायरी तो मेरा ख्याल है ज़फ़र साहब को इतने शेर नहीं आते उनके जितने मुझे आते हैं। तो जी सर, तो गैर सियासी बातें आपने खुद कहा कि सोशल इश्यूज़ पे बात करें। वी बीन गोइंग टू पाकिस्तान, मेनी ऑफ अस एवरी ईयर, व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग सोशल इश्यूज़, ये गरीब और अमीर में जो है बहुत डिस्टेंस होता चला जा रहा है। गरीब है तो गरीब ते रहे, और अमीर है तो बहुत अमीर है। सेम थिंग अबाउट रिलीजन, अगर आप रिलीजियस हैं तो बहुत रिलीजियस हैं, नहीं हैं तो बिल्कुल रिलीजियस नहीं है। तो व्हाट आर द सोशल कॉजेज इन योर ओपिनियन about this dichotomy of society on all different things?
جی تھینک یو سر. اب میں اس کے بارے میں چونکہ غور و خوض کرتا رہتا ہوں کہ آخر وجہ کیا ہے. یہ بے شمار ریزنز ہیں لیکن بنیادی ریزن جو ہے نا وہ یہ جو کلونیل جو ایک نسل ہوتی ہے نا اس بیچاری کے ساتھ بے شمار مسائل ہوتے ہیں. جس طرح غریب غربا کے بچوں کے پاس مارکس کم ہوتے ہیں نا کہ وہ 20 نمبر بھی 100 میں سے لے لیں انہیں پاس کر دینا چاہیے, اور روسا کے بچوں کو 80 نمبر بھی ملیں تو انہیں کہیں کہ یہ تم نے کیا کیا. میں اسی طرح سمجھتا ہوں کہ جو کلونیل استبداد کا شکار رہی ہیں نا جو قومیں جو نسلیں ان کو تھوڑا سا الاؤنس دینا چاہیے. اگر آپ غور کریں تو جس خطے سے ہمارا تعلق ہے یہ بنا ہی ایز اے کالونی تھا. ہم شروع سے کلونیل رہے ہیں, مطلب کلونیل نہیں کالونی رہے ہیں. سب سے پہلے ہمیں وہ آرینز نے آ کے گھیرے رکھا اور آتے ہی انہوں نے جو یہاں پہ جو تاریخ کے سٹوڈنٹس ہیں وہ خوب جانتے ہوں گے کہ انہوں نے جو جو قدغن لگائی جو جو پابندی لگائی وہ چند لوگ تھے جو شکار کے لالچ میں آئے اور انہوں نے دیکھا کہ یہاں شکار بھی بہت ہے, فصلیں بھی ہری بھری ہیں, کھیتیاں بھی بڑی شاندار ہیں, لوگ بھی ہٹے کٹے ہیں اور ان کی عورتیں بڑی حسین و جمیل ہیں اور یہ شعر و شاعری شعر و سخن موسیقی اس میں ڈوبے رہتے ہیں. اور سب سے عمدہ بات کہ ان کے پاس ہتھیار ہی نہیں ہیں, ان کے پاس اوزار ہیں, ان کے پاس ٹولز ہیں. یہ دہقان ہیں, انہیں فائٹنگ نہیں آتی, انہیں لڑنا نہیں آتا, تو انہوں نے آپ کو متی کر لیا اور پھر آپ سے وہ بدلے لیے. آپ سے وہ بدلے کیا لیے, آپ کے اوپر ایسی ایسی قدغن لگائی کہ آپ اپنا گھر نہیں بنا سکتے. یا تو ان کا ریلیجن ایکسیپٹ کریں, اور چونکہ آپ اس نسل سے نہیں تھے, آپ کی رنگت ان سے نہیں ملتی تھی سینٹرل ایشینز کے ساتھ, تو آپ اپنا گھر نہیں بنا سکتے. آپ وہ گھر بنا سکتے ہیں جس کو فولڈ کر کے گدھے کے اوپر لاد کے خچر کے اوپر اس کی ترسیل کی جا سکے. اور ایور سنس دین ہم ایک طرح سے پکی باسوں کی لائف گزار رہے ہیں. دیکھیں نا ان کے گھر وہی ہیں جو ٹینٹ والا گھر ہوتا ہے. آپ اپنا ریلیجن نہیں پریچ کر سکتے, آپ شادیاں نہیں کر سکتے, آپ بیچ میں نہیں آ سکتے. ان کے آپ صرف جوتیاں سیدھی مندروں کے باہر اور عبادت گاہوں کے باہر کر سکتے ہیں, آپ اپنی عبادت گاہ نہیں بنا سکتے. یہ سلسلہ جاری رہا, ڈارمیڈینز کا دور, پھر اس طرح کر کے تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیے کہ سکندر یونانی جو ایک بڑا ہمارا ہیرو جس کو لوگوں نے بڑا اپنے بچوں کو سکندر صرف اس لیے کہ بہت بڑا فاتح تھا, اس نے کتنی بیٹیوں کو تاراج کیا اس علاقے میں, اس نے کیا کچھ نہیں کیا, اور اس کے گماشتوں نے, اس کے پالتو کتوں نے کیا کچھ نہیں کیا, لیکن nobody bothers کیونکہ وہ ہیرو تھا. ہیرو کس کا تھا؟ ان کا ہیرو تھا جن کی لکھی تاریخ پڑھ کر ہم نے ڈگریاں حاصل کی. تو ہم سمجھ بیٹھے کہ یہی سچ ہے. کسی نے اپنے بچے کا نام پورو نہیں رکھا. میرا ہیرو پورس ہے, اور میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ میرا 100 مرتبہ مجھ سے یہ سوال کیا جائے تو 10,000 سکندر ایک طرف, ایک راجہ پورس ایک طرف. میں اس کا بہت بڑا شیدائی ہوں, اور میں ہی نہیں ہوں, ہر وہ شخص جس کے اندر رتی بھر حمیت بھی ہے وہ اس کا ماننے والا ہے. اور اس لیے یہ پورس کی سرزمین ہے, بڑی لاجواب. اس نے اس وقت کی نیٹو کے خلاف سر اٹھایا, اس کا سر کچلنے کی بے پناہ کوشش کی گئی. آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے پھر ایک اور کالونی آئی, پھر کالونائز کرنے کے لیے کلونیل پاورز عرب سے آئیں, سینٹرل ایشیا سے آئیں, پھر انگریز آئے. تو جناب آپ کے اس سوال کی تمہید یہ تھی کہ جو کلونیل جو ڈی این اے ہے نا اس میں یا پہلا گیئر ہوتا ہے یا 5واں گیئر ہوتا ہے, اس میں یا بلیک ہوتا ہے یا وائٹ ہوتا ہے, گرے ہوتا ہی نہیں ہے. ہم میں میانہ روی نہیں ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ہم ہر اس سینسیبلٹی سے دور ہو چکے ہیں جس کا ہمیں بطور قوم فائدہ ہونا چاہیے. ہم ایکسٹریمسٹس ہیں. اگلے جو گیسٹ ہیں وہ پرویز ریاض صاحب بزنس مین ہیں. Ji, we appreciate Dr. Mali Saab and Zafar Bhai for giving us the opportunity to speak one-on-one with you. New York, not majority of them are open to open-ended questions. So I applaud you for taking the question from the audience. That takes a lot of guts. Considering that, I think majority of our players here are very well off, very well established. They want to see a lot of parties come in New York. They want to invest in properties, in businesses.
We want to invest as well, but we really don't see the prospects. Considering the current scenarios, where do you see Pakistan in 5 years, 10 years, in terms of investing in business opportunities? Because we have taken a lot of players in the past and have yielded what you have right now, considering the minus environment that you have and seeing. And I want to see your input. What should we do, considering we love our country, but the scenario really draws us back from stepping front to step back. Thank you. Ji, Dr. Sahab, thank you very much. Pakistan is passing through a terrible phase. It's the worst turmoil Pakistan has ever seen. ठीक है जी? What I foresee is that this is going to be one of the worst or one of the best years in our national history. Not that we are at the crossroads, we are making or breaking, but apparently Pakistan seems to be going down, lower and lower by the hour. But inshallah, this is my firm belief that out of this turmoil, out of these troubled waters, Pakistan will once again rise and shine. You know why? Not that Pakistan is, again these are cliches. These are what people had been telling us, Allah ne banaya tha ji, Allah hi chalayega, saadi koi zimmedari koi nahi hai. No. The youngsters of your country, the 60% of Pakistan, they are the people with tremendous promise. They are the people, because I rub shoulders with them. I spend a lot of time with them. Never since I left Pakistan, however, I had always been in touch with them. I see a lot of spark in them. So what is going to happen is, there was a thesis, then there was an antithesis. They are going to collapse now, and there will be a synthesis out of it. This is not what I say, this is what Ibn Khaldun says. This is what Hegel says. The big philosophers say that inshallah ta'ala, out of these shambles, out of these rubbles of disaster, a wonderful country, a wonderful Pakistan will emerge, and it will not emerge later, it will emerge much sooner than our expectations, inshallah. आफ्ताब भाई वेलकम, हम आपको वेलकम करते हैं न्यूयॉर्क में. अफजाल भाई हमारे भाई हैं, अपने ज़फ़र भाई भाई हैं, हम ऑलवेज़ रिस्पेक्ट करते हैं गेस्ट की, लेकिन ओवरसीज़ जितने भी यहाँ पे बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो किसी न किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं. तो आप गपशप कर सकते हैं सियासत में. थैंक यू वेरी मच. ये थैंक यू फॉर द एडवाइस, बहुत शुक्रिया मशवरे का. और ऐसा है कि कोई नागज़ीर मैं महसूस नहीं करता कि बात करना. और बाय द वे, आजकल ताज़ा तरीन ओवरसीज़ पाकिस्तानी मैं खुद हूँ. Spoke in Punjabi, and we know each other for a very long time. How many years? And I don't want that discloses our age. Punjabi ज़बान से गल हो रही थी. I'm also trying to speak in Punjabi. मैं लाहौर से हूँ. लाहौर में जब हम बच्चे थे तो जब बच्चा पंजाबी ज़बान गल करता सी ना, तो उसकी माँ उसको चपेड़ मारते थे. ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी सी, बड़ी ट्रेजेडी. मेरी माँ नहीं मारती सी, मैं जांगली बोलना, बड़ी खालिस जांगली. तो चपेड़ मारते थे कि तू नौकराने बच्चियां ना रह के उन्होंने ज़बान सीख गया. What a tragedy. मैं पंजाबी बोलना कराची, क्योंकि मेरे फादर सिविल सर्विस सन CSS. सो असी पूरे पाकिस्तान फिरे, एंड आई एक्चुअली ग्रू अप विद द चिल्ड्रन ऑफ माई सर्वेंट्स. सो ऐसे मैंने पंजाबी आती है और मैंने सही चपेड़ा पैंदियां होंदियां. लकी यू, आई वुड से. सो कहने का मकसद है कि पंजाबी ज़बान दुनिया की सब तो वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट लैंग्वेज, मिठी और रिच ज़बान. तुसी सूफिया की ज़बान, और जो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कलाम लिखा गया बाबा फरीद शकलगंज, बाबा बुल्ले शाह और ख्वाजा गुलाम फरीद एंड वारिस शाह. हीर वारिस शाह के मतलब कहा जाता है कि उन्होंने तुसी शेक्सपीयर के मुकाबले तो रख सकते हो. वो इन्नी ज़्यादा वो डेप्थ है, इन्नी ज़्यादा वो वोकैबुलरी है, और इन्नी ज़्यादा वो इमेजिनेशन है. It can just be placed next to Romeo and Juliet, and it's the same level.
ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਨੇ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਟੇਜ ਵੈਨ ਵੀ ਲੁੱਕ ਬੈਕ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫਿਰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਐਡਾ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬੈਬਲੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਪੰਜਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਵੇਰੀਅਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਰਮਨ ਹੈ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਬੈਲਜੀਕ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਫਰੈਂਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਇਟਾਲੀਅਨ। ਸੋ ਦੇ ਸਪੀਕ 4 ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ। ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਹਵਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਿ one of the necessary ingredients to have a country and put them together, you have to have one universal language. And ਉਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਰਦੂ ਮੁਸੱਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। when Pakistan ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 66% of Pakistan is Punjab, right? Punjabi speaking. And of 66% ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਗਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੁਕਮਾ ਦਿੰਦਾ ਰਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤਾਂ, क्योंकि तुसी इन्ने को बटे हुए लोग थे आप कि एक ज़बान सिर्फ राब्ते की ज़बान, ये जो इन्होंने ठोस कर कि जी पंजाबी पर फोकियत देनी है, यही सरकारी ज़बान होगी, ये ज़्यादती थी। लेकिन राब्ते की इससे हसीन ज़बान रुए ज़मीन पर कोई नहीं। उर्दू ने आपको बलोची के साथ मिलाया, उर्दू ने आपको पठान से मिलाया, उर्दू ने आपको तमाम सूबों के साथ वो सिलसिला ख़त्म कर दिया जो दूरी का था। लेकिन दैट डज़ नॉट मीन कि एट द कॉस्ट ऑफ पंजाबी और सिंधी और पश्तो दूसरों ने अपनी ज़बान बचाई। हम वो फराख दिल थे कि जिन्होंने सब कुछ लुटाया बशमूल अपनी ज़बान के। फुली एग्री विद दैट कि एक राब्ते की ज़ुबान थी। लेकिन जब हम पंजाबी की बात करते हैं ना कि पंजाबी बड़ी अच्छी ज़ुबान है, हमें पंजाबी नहीं छोड़नी चाहिए, हम किसी ज़ुबान के ख़िलाफ़ बात नहीं करते। आज 2023 में आप ज़रा देखें, अपनी यंग जनरेशन को देखें ख़ास तौर पे, और देखें कि राब्ते की ज़ुबान इस वक्त लोगों के दरमियान में क्या है, इंग्लिश। इस वक्त जो राब्ते की ज़ुबान ज़्यादा बन चुकी है ना, मैं पाकिस्तान था अभी गया हुआ, तो लोग ज़्यादा ख़ास तौर पे यंग जो जनरेशन है हमारी, वो इंग्लिश में बात करते हैं एक दूसरे के साथ और कम्युनिकेट करते हैं। देहात में ऐसा नहीं है, शहरों में ऐसा है, देहात में नहीं। तो देहातों में जहाँ पे एजुकेशन नहीं है अभी, वहाँ पे तो लोग उर्दू भी नहीं बोलते ना, वहाँ तो उर्दू भी नहीं है ना, वहाँ तो कोई ज़ुबान नहीं है। क्योंकि जब आप ज़ुबान, सबसे पहले तो आप करते हैं ना कि जब आप बच्चे से ज़ुबान लेते हैं ना, यूनिसेफ का कानून है, यूनिसेफ के चार्टर में है कि बच्चे का मादरी हक है कि उसको मादरी ज़ुबान में उसको एजुकेशन दी जाए, जो कि हमने उससे ले ली। थैंक यू। Thank you so much for being here with us. I'm so honored you people are here. You know, we are going through such sad times in Indeed, global indeed. history. तो कोई लाइट बात कर ले। जी जी ज़रूर। आप गवर्नमेंट कॉलेज का बताएंगे, what's the new there, and you being the intellect and the crux of the intellectual system of Pakistan, you were talking about colonialism. तो हमारे जो इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान में, उनकी बेस तो तभी की रखी हुई है। So what do you think is anything has changed from your times? Government college is very close to my heart. My husband is Arabian, my dad is Arabian, and my dada was also a part of it. तो ये बताएं कि कोई इंटरेस्टिंग चीज़ वो कर रहे हैं during these times to fill in the gap between the unfortunate and the people who can really afford to come abroad and study. मुझे एक वन लाइनर क्या है आपके क्वेश्चन का? Yeah, what do you think in the education system? What are they doing over there to fill up the gap between the unfortunate and You are talking about government college? I'm specifically Government college is still one of the best institutions, and I always took pride in being Arabian. थोड़ा सा मैं भी वो बता दूं, थोड़ा सा शो ऑफ भी करूं, बड़ा अच्छा लगता है ये करना कि मेरे जितने भाई हैं वो राबियंस हैं, मेरी एक ही बहन है वो भी राबियन है, मेरे वालिद साहब वो भी राबियन हैं, मेरे सारे मामे, मेरे सारे कज़न्स वज़न्स राबियंस हैं, मेरी बीवी भी राबियन है। तो
مطلب کوئی بچہ کوئی نہیں تھا, وہ ہوتا ہے کوئی رہ تو نہیں گیا, جڑا رہ گیا وہ بھی راوین سی, کہ جس نے میرے وہ کزنس جو بہت چھوٹے تھے, وہ میں نے دیکھا کہ بعد میں ماشاءاللہ وہ بھی, میں تو پاس آؤٹ کیے ہوئے عرصہ ہو گیا تو پتہ چلا وہ بھی راوین. تو گورنمنٹ کالج کا غلبہ ہے میرے خاندان پہ. نیورتھلیس ہمارے یہاں جو تعلیمی نظام ہے وہ اس قدر ناقص ہے. Our educational system, it is actually a cesspool, like most things in our country are. Education is no exception. So it needs cataclysmic changes. You have to not change it, you have to do it topsy-turvy. Then maybe there is a chance of improvement. You have to change altogether. تو اس لیے in public today, the awareness, the political schooling, the socio-economic awareness, thanks to the social media, thanks to the digital media, youngsters are making their own way in learning. Unfortunately, I foresee something terrible happening, that if nothing stops them, they will make their own way in economy also, and crime is going to be the most lucrative way. This is what fears me actually. I get shudders that in less than a year's time, if this thing continues, there is no halt in what is happening. I foresee a terrible situation going on. Allah na kare, khakam badahan. یہ نوجوان جو ہیں یہ چونکہ اپنا رستہ خود بنا رہے ہیں, تو پھر پوچھیں گے کہ بھی میں نے آپ سے کیا پوچھنا, میں خود what I need is I'll buy some gadgetry, I'll make a little gang of my own, اور میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جاؤں گا, جیسے ہر چور کہتا ہے جی میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہوں. تو اللہ نہ کرے یہ ینگسٹرز جو انتہائی قیمتی ہیں, بڑے ہی شاندار ینگسٹرز ہیں آپ کے ملک کے, اور میں بڑا ان کی طرف سے پر امید ہوں, لیکن کیا زیادتی کر کے آ رہے ہیں ہم اس ینگ جنریشن کے ساتھ, کہ ایک خوبصورت ملک, انتہائی وائبل, انتہائی ڈویبل ملک, اور اس کی بجائے ایک سیس پول ان کو دے کے کہ لو بھی ہم سے تو اسی طرح ہو سکتا تھا, خود ہی اس کو سیدھا کرو. ان بیچاروں کو کیا پتا کیسے سیدھا کرنا ہے. اب بھی یہ ملک ڈویبل ہے, ہو سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ, میں روز کہتا ہوں, جو لوگ مجھے فالو کرتے ہیں میرے شو کو, اور یہ بات میں ریلیجسلی کہتا رہوں گا, آئی ایم ویری اسپرچول, اور میں نے اس بات سے بہت کچھ سیکھا ہے کہ اللہ موقع ہر ایک کو دیتا ہے, توفیق کسی کسی کو دیتا ہے. جی السلام علیکم. آفتاب بھائی, آپ اپنے شو سے ہم سب کو ہنساتے رہے ہیں, اور آج آپ کے پروگرام کا کیپشن ہے گپ شپ ود آفتاب اقبال, تو ہم تو گپ شپ کے موڈ میں آئے تھے, کرو نا گپ شپ. لیکن جب آپ نے پروگرام کے آغاز میں اپنے آپ کو لمٹ کر لیا, ہم آپ کو جانتے ہیں ایز این اینکر, آپ اسپیکر ہیں, آپ بولتے ہیں اور بے لاگ بولتے ہیں, لیکن جب آپ نے اپنے آپ کو لمٹ کر لیا کہ اس سائڈ پہ کسی نے نہیں جانا, تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ سوال کرنے سے زیادہ اپنے دل کی بڑاس نکالنے آئے تھے, جن کو آپ نے روک دیا. اور مجھے ایک گانے کے بول یاد آ گئے کہ اے محبت تیرے انجام پہ رونا آیا, آج آپ کی بے بسی پہ یقین مانے رونا آیا. ٹھیک ہے, اور دل کی باتیں دل میں ہی رہ گئیں. ٹھیک ہے, تھینک یو. سے بڑی خوشی ہے ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے کتنا شاندار کراؤڈ اکٹھا کیا ہوا ہے, اور میں ایک اور وعدہ کر رہا ہوں میں, اور الحمدللہ میں جب وعدہ کرتا ہوں تو میں حتی الوسع کوشش کرتا ہوں پورا کرنے کی. تھوڑا سا وہ ہیومن رستہ اپنا لیں, میں ایک بار پھر آؤں گا, اور پھر میں ٹکا کے سیاست پہ, ہر کوسچن سیاست پر ہوگا, اور میں اس کا اسی طرح بے لاگ جواب دوں گا جس طرح میں پہلے بولا کرتا تھا. اس وقت مجبوریاں وہ ہیں کہ جو یقین کیجئے, آپ چونکہ تھوڑے سے دور بیٹھے ہیں, آپ کے فہم سے بھی زیادہ بہت مجبوریاں, ابھی نہیں, اور یہ میری پرسنل مجبوری کوئی نہیں ہے, اس کے پیچھے اور بہت سی وجوہات ہیں. جی جناب. سر, اوورسیز پاکستانی پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں لیکن اداس ہو جاتے ہیں.
کوئی ایسی نصیحت کریں کہ ہماری محبت میں اضافہ ہو. اداس نہ ہوا کریں. اداس ہونا چھوڑ دیں, کیا ہو گیا, خوش رہیں. آفتاب بھائی اس نے پریشان نہیں رہنا, تو ٹینشن نہ لو. ملک صاحب کریں نہیں پیچھے نہیں, میں اپنا شعیب بن عزیز کا ایک شعر ہے بڑا ہی مشہور, وہ پیش کر سکنا. کھڑے رہو, کھڑے رہو. کیوں بھائی جان, تو آگے آپ آ جاتے ہیں نا تو پھر وہ رکاوٹ ہوتی ہے کہ اب اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں, اب اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں, اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. یہ سب کچھ تسی خود سیڑیا ہے, تو یہ تو ہوگا. جو ہمارے نیکسٹ گیسٹ ہیں وہ آپ اسٹیٹ نیو یارک سے آئے ہیں, وہ بھی آپ سے کوشچن کریں گے. جی جناب. السلام علیکم آفتاب اقبال صاحب, ویلکم کرتے ہیں جی آپ کو نیو یارک میں. اور ہم لوگ 4 آور کی ڈرائیو کر کے اسپیشلی آپ کی محبت کے لیے آئے ہیں. یہ پہلے بتا دوں کہ میرے انکل ہیں, ایڈوکیٹ ہیں, اور یہ بھی اوورسیز پاکستانی اور پاکستان سے بہت پیار کرتے ہیں. آفتاب اقبال صاحب, آپ کا پچھلا ٹور جو تھا وہ بھی بڑا اچھا تھا, ہم نے بڑا انجوائے کیا. میرا نام افتخار, میں پیشے کے لحاظ سے ایڈوکیٹ ہوں, پاکستان میں میں نمبردار میں چھوٹا تھا. اچھا جی. تو سر بات یہ ہے افضال ملک صاحب, ہم آپ کو ایک نا اپنا لیڈر سمجھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں جی؟ لیڈر سمجھتے ہیں. اچھا. آپ کی باتیں, آپ کا علم, آپ کے پروگرام دیکھ دیکھ کے نا ہمیں لگتا ہے کہ آپ علم ایجوکیشن سب کو ہوتے ہیں, کوئی بی اے کر لیتا ہے, کوئی ایم اے, لیکن علم سب کو وہ علم محفوظ نہیں رکھتے بندے. آپ ایک عالم لوگ ہیں, عالم بندے ہیں. ہم پیپل پارٹی سے تعلق رکھتے ہو یا تحریک انصاف سے, ہم آپ سے توقع تو یہ رکھتے تھے کہ آپ اس موجودہ حالات میں آپ نے پہلے ہی پابندی لگا دی کہ سیاست سے بات نہیں کرنی. ہمارا ملک تو ڈوب رہا ہے اور ہم آپ کے امتی کدھر جائیں گے جناب. آپ اس سلسلے میں آواز اٹھائیں, ہم آپ کی آواز ہے. یہ سوال ہے. تسی پہلے سواد نہیں لے لیا آواز اٹھان دا, یہ جی آواز تھوڑی جی اطمینان نال اٹھائی جاندی نا تو حالات بہت بہتر ہوندے. سانو آواز اٹھان دا اتنا شوق ہے, لیکن پھر اس تو بعد دا جڑا سٹیپ ہے اسی وہ نہیں فیس کر سکتے. یہ ساری بڑی ٹریجڈی ہے. ہر کام کرنے کا بھائی جان قاعدہ ہے. نہیں میں سیاست تے گل نہیں کر رہا, پریشان نہ ہو. ہر کام کرنے کا قاعدہ ہے. میں پاکستان بھی جانا ہے. ایون احتجاج تو میں کتنے جانا ہے. وسیم شیخ صاحب ہیں, ان سے آپ کدھر سے ہیں؟ اچھا لاہور سے. اچھا, میں اور افضال صاحب کلاس فیلو ہیں اور راویم. اور آپ نے شروع میں یہ کہا کہ میں بائی چوائس دبئی میں نہیں ہوں. ہاں جی, مائک تھوڑا سا قریب کر لیں, اتنا بھی دور لی نہیں. میں کیا سی میں آپ کو بتاؤں, 4 سال میں نے پاکستان میں کام کیا, سوچا نہیں تھا باہر جاؤں گا. اور 4 سال بغیر پیسوں کے کام کیا, اور ایسی سکل تھی میری, میں پوائنٹ آف کیئر میں پیریکارڈیو سنتھسس کی ہوئی ہے میں نے. جو لوگ ڈاکٹر ہیں وہ سمجھتے ہیں پیریکارڈیو سنتھسس کیا. دس از ون آف دی اسکل. ٹھیک, کہنے کا یہ مطلب 4 سال کے بعد اسکلفل بندے باہر نکل رہے ہیں, تو جو عوام جس کے ٹیکس پہ ہم ڈاکٹر بنے ہیں ان کو تو سروس نہیں مل رہی. ایک یہ مسئلہ ہے کہ جو یوتھ گریجویٹ کر رہی ہے اس کی کھپت نہیں ہو رہی پراپر. اور دوسرا جو مسئلہ ہے کہ جو ایڈولسنٹ اور ایڈلٹ فیز میں ٹرانزیشن ہے وہاں پہ کوئی گائیڈنس نہیں ہے. جو بچے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی, وہ پریشان ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے سوشل پرابلمز بہت زیادہ ہو رہی ہیں, فیملیوں کے اندر پرابلمز ہیں. تو آپ جو اپنے پروگرامز میں گائیڈ کرتے ہیں لوگوں کو, اس چیز کے اوپر کریں. ٹھیک ہے. اور اب پاورٹی لیول اتنا زیادہ ہو گیا کہ ٹریڈیشنل ایجوکیشن تو پاسبل نہیں ہے, ووکیشنل ایجوکیشن کا فوکس بڑھانا چاہیے. اب یہ کون کرے گا؟ میں پاکستان گیا ہوں, جب آیا تھا ادھر اس نیت سے کہ بھئی واپس جاؤں گا, پھر حالات اس طرح کے ہو گئے نہیں جا سکے, لیکن میں گیا واپس. تو وہاں تو اب کوئی سچویشن ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کو کام کی بات بتائیں اور وہ آپ کی سنیں اور اپنا فائدہ کریں. کیا دیکھا آپ نے, کیا ہے کیا وہاں پہ؟ مطلب کوئی آرگنائزیشنل اسکل نہیں, اپنا دل. لیکن یہ بات درست ہے کہ ووکیشنل ایجوکیشن کی طرف جانا چاہیے. میں اپنے دل کا دکھ آپ کے ساتھ جی I agree with you. I share the same agony and pain with you, sir. ہمارے لوگ اب عقل کی بات سننے کے روادار بھی نہیں ہیں, اور یہی وجہ تھوڑا جہا ڈی ویلیو
ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਨਾ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਤਵੀਲ ਹੈ। ਮੁੰਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੁੰਜ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਟਿਆ ਵਾਹਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੰਤਹਾਈ ਬੇਕਾਰ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦਹਿਕਾਨੀ ਔਰ ਬੜੀ ਆਮ ਜੀ ਸਟਰੀਟ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਇੰਨੇ ਹਸੀਨ ਮੋਤੀ, ਮੁੰਜ ਧਾਗੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਟਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਮੁੰਜ ਵੱਟ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਇੰਤਹਾਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਥਾਟ ਨਾਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੁੰਜ ਮੋਤੀ, ਔਰ ਕਿਆ ਇਲਿਟਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਜ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਪਰੋ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੁਣ ਕੇ। ਬੜੀ ਲਾਜਵਾਬ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਗਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਿਲਕ ਦੇ ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਾਈਜਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ, ਮੂੰਜੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ, ਮੁੰਜ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਹਿਤਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਤੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਆਈ ਕੈਨ ਆਨਸਰ ਦਿਸ ਪਲੀਜ਼। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੁੰਜ ਦੀ ਰੱਸੀ 'ਚ ਮੋਤੀ ਪਰੋਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਸਬਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੁੰਜ ਦੀ ਰੱਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ਼ਕ, ਮੁੰਜ ਦੀ ਰੱਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤਸਵੁਫ ਦੇ ਮੋਤੀ ਪਰੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਤਸਵੁਫ ਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ। ਓਕੇ, ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਪੀਸ ਆਫ ਐਡਵਾਈਸ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਪਣੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇਣ ਲੱਗੋ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਨਾ 2 + 2 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਜਿਹਨੇ ਕਹਿਣਾ 5, ਤੇ ਕੋਈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ 4 ਹੁੰਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਐਡ ਕਰ ਲੋਗੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਕੋਲਸਟਿਕ ਲੈਵਲ मिल जाएगा, बजाय इससे कि मुतसादम गुफ्तगू। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ज़फ़र इकबाल साहब और मली साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। आफ्ताब साहब, तो कैमरे ने बहुत परेशान किया है और कैमरामैन ने उससे ज़्यादा परेशान किया है। मैं पूछना ये चाहता हूँ आपसे कि आपकी आसिफ जमाल एंड आई एम द हेड ऑफ एयरवाई नेटवर्क फॉर नॉर्थ अमेरिका। वाह जी वाह। और मगर मेरा सवाल आपसे बिल्कुल अलग है। आपकी बहुत गहरी नज़र है अदब पर, सबको सियासत पर, तंज़ो मज़ाक के ऊपर। आपका शो एक माइलस्टोन का दर्जा रखता है हम सब के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सवाल है मेरा, रज़िया क्या करे? अब आपने इसका जवाब देना है, सिनेरियो समझ लें। सिनेरियो ये है कि आपकी जो नॉलेज का रेडार है वो बैनुल अक़वामी सतह पर भी है, आप एक नज़र रखते हैं इंटरनेशनल सिचुएशन के ऊपर भी। सो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आपकी तवज्जो है इंटरनेशनली इस वक्त जो सूरत हाल है दुनिया की, 2 क्लियर ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं, नेटो एंड नॉर्थ अमेरिका और चाइना एंड रशिया, और फिर रहा बीच में गज़ा के अंदर जो एपिसोड हो रहा है। सो इन सब के बीच में पाकिस्तान एक जोग्राफिकली बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन पर है। सो वो फंसा हुआ है बिटवीन द 2 जायंट्स, वी कॉल देम। अब अगर रज़िया का जिक्र है तो गुंडों के बीच में फंसा हुआ है। ये बताइए कि क्या करे पाकिस्तान, क्या करे रज़िया इस वक्त? भाईजान, फिलहाल तो ये जो इंटरनेशनल सिनेरियो है ना, हमें उससे हट के सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब तो बात उससे बहुत मुख्तलिफ हो गई है। अब तो जान के लाले पड़े हुए हैं, अब तो इंतहाई पर्सनल लेवल के मसाइल जो हैं हमें उनका सामना है। तो फिलहाल हम इस लग्जरी को अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि हमने शंघाई क्लब के साथ जाना है, हमने नॉर्थ अमेरिका के साथ जाना है, इवन हमने गज़ा की तरफ देखना है। आप गज़ा से कम है क्या? तो मैं एक छोटी सी एक लाइट से उसके ऊपर, हालांकि बड़ी तल्ख और बड़ी कभी सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं, लेकिन एक बड़ी लाइट सी बात है कि सबसे पहले क्या करना चाहिए। आप फरमा रहे हैं ना कि रज़िया को क्या करना चाहिए। रज़िया की जगह समझे रियाज है उसका वाक़या। एक आदमी अपने घर पे सोया हुआ था, और जिस हालत में सोया तो पता चला कि शदीद तूफान आ गया, ज़लज़ला आ गया, और जिस हालत में था बेचारा बाहर आ गया। पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठे थे।
تو سب سے کہتے ہیں آپ کو کی کرنا چاہیے. انہوں نے کہا سب تو پہلے تینوں پتلون پانی چاہیے جا کے, کوئی چیز پا کے باہر آ. تو پاکستان کے جو حالات ہیں وہ اس وقت ہم اس کا شکار ہیں کہ ہمیں خود کرنا کیا چاہیے اپنے طور پہ. انٹرنیشنل سیناریو پہ تو ہم بعد میں جائیں گے. ہم اگر آج یہ فیصلہ نہ کر پائے, رن آؤٹ تو ہم ہو چکے ہیں, ہم بالکل ہی آؤٹ ہو جائیں گے, ہم گیم سے ہی آؤٹ ہو جائیں گے اور بہت دور جا پڑیں گے. ہماری ینگ جنریشن کو پھر ریٹریو کرنے کا شاید موقع ہی نہ ملے. خاکم بدہن ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہمیں فی الحال تو بھائی جان صرف اور صرف اپنی فکر کرنی چاہیے. یہ بیگ صاحب آئے ہیں اوہایو سے اسپیشلی آپ کو ملنے کے لیے. بزنس مین ہے ادھر. ان کا موڈ تھا کہ آپ ان کے پاس جائیں, لیکن آپ کے پاس شارٹ آف ٹائم ہے تو جا نہیں سکتے. تو اوہایو میں نے جانا ضرور ہے, لیکن مجھے دیکھنے کا اوہایو دیکھنے کا انوائٹ بھی کریں گے آپ کو, لیکن وہ آپ خود بھی اپنا تعارف کروا دیں اور جو ان سے اٹیچمنٹ ہے آفتاب اقبال سے وہ بھی بتا دیں. جی بیگ صاحب بہت شکریہ. میرا نام امجد بیگ ہے, اوہایو سے ہوں, اور میں جو ہے اوہایو میں پچھلے تقریباً کوئی 17 سال سے ہوں. تو انہوں نے سوال کیا رضیہ گنڈوں میں کیسے پھنس گئی. اس کو گھر چھوڑ کے آتے ہیں پھر گنڈوں میں پھنس جاتی جا کے, وہ گھر سے بھاگ کے گنڈوں میں آتی ہے. یہ ہماری پاکستان میں پرابلم ہے. اچھا آپ سے ایک کویشچن تھا ماشاءاللہ کہ آپ کی بات سارا پاکستان سنتا ہے, ساری دنیا سنتی ہے, گھر میں بھی آپ کی کوئی سنتا ہے کہ نہیں؟ جی الحمدللہ بالکل سنتے ہیں, بالکل سنتے ہیں. اور آپ میری گھر والی سے پوچھئے, میرے بچوں سے پوچھئے کہ وہ سنتے ہیں اور بہت زیادہ سنتے ہیں. میری ہر بات سے اتفاق نہیں کرتے وہ, لیکن یہ نہیں ہوتا کہ میری بات سنے نا, کیونکہ جو لیڈر ہوتا ہے نا, جو سربراہ ہوتا ہے, یہ اس کا سوشل کانٹریکٹ اسی ایک بنیاد پہ قائم ہوتا ہے کہ میری بات سنی ضرور جائے گی, بعد میں پھر ہم ووٹ کر لیں گے, اس کو ڈسکس کر لیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بات سنیں ہی نا. آفتاب بھائی آپ کا بہت اچھا پروگرام رہا, سب لوگوں نے بڑا انجوائے کیا, لیکن ہماری جو پروگرام کی پرابلم ہے اس وقت کہ ہمارا پاس جو ٹائم تھا وہ ختم ہو رہا ہے. اچھا لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس پروگرام کا جو اختتام ہے آپ کے والد صاحب کی پوئٹری پہ ختم ہو تاکہ ایک یادگار شام رہے. واہ 2-3 شعر میں ظفر صاحب کے پیش کر دیتا ہوں کہ ظفر صاحب کی شاعری مجھے بہت فیسنیٹ کرتی ہے اور یہ بکیمی ہوش و حواس کرتی ہے. اس کا تعلق وہ والد اور بیٹا ہونے کے اس رشتے سے بالکل نہیں ہے, ایک خالص طالب علم اردو شاعری کا ہونے کے ناطے. کہ اب بے شمار اشعار ہیں, بے شمار ہیں, مجھے اب یہ نہیں پتا کہ کس, کیونکہ یہ جو شعر کوٹ کرتا ہے نا بندہ, اس کو یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ موقع محل دیکھ کر جو بات ہو رہی ہے اس سے اٹھاتا ہے. کیونکہ میں بنیادی طور پہ تو ایک کالم نگار تھا, فقائیہ کالم لکھتے لکھتے میں پھر اپنا شو کرنے لگ گیا. وہ یہ ہے کہ اب ایسے ہی رینڈملی پکڑنا, 4 سو پھیلتی خوشبو کی حفاظت کرنا. بھائی جان 4 سو پھیلتی خوشبو کی حفاظت کرنا, اتنا آسان بھی نہیں تجھ سے محبت کرنا. اور ایک اور شعر ہے ان کا بڑا شاندار, آج بہت سارے شعر یاد آتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً. اصرار تھا انہیں کہ بھلا دیجئے ظفر, اصرار تھا انہیں کہ بھلا دیجئے ظفر, ہم نے بھلا دیا تو وہ اس پر بھی خوش نہیں. وہ ہے جی کہ خاموشی اچھی نہیں, اقرار ہونا چاہیے, یہ تماشا اب سرے بازار ہونا چاہیے, اور جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پر ظفر, آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. تھینک یو ویری مچ.